De rem maka ya. Mak pas live da iya. Keluar Roma beda PPKM. Tinlan nang Roma malolo. Pas corak yang tamuin Nabi malaikat mau. Payar. Ya Nabi, ya Nabi. Arah apa ya kawan? Maga ring banyak pikiran deh. Tahu ya. Pas kepi beda saya kepikir. Marah lah cak sebarang war. Sebarang dulu mana? Aku Arah apa? mi corak tak asikot tanang lah. Mak corak asikot kok sape. Tek gelugi semprot ah. Wes kosot. Mak abu tai nembi war. Abe jadi ya saya kocak serteser aji ya. Se anti penyakit standis jila. Wes, juk tujuk. Wis. Beda apa war? Maga ring no kolada iya. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Tak karo ngocak jaga jarak agak ring no kola. Abe setia dia harus mematuhi protokol kesehatan. Apa war? Protokol. Bani protokol war. Apa? Protokol. Loh, protokol kesehatan. Langkung. Pakai dari dim Mamat. Tak tahu ya war. Kena karo adeng leng kabar ke timur posang. Dak remeh keadaan sih. Ya lah nggak ada lah. Dari penyakit corona ngale kata on. Mara dari tak on ngale kasih seta kemi. Apa sih set agam mejor? Aro se seram ro. Adron murah. Le drone. Ya karo ngocak aji ya. Njek ruang. Apalah cek mon pelak ke rumah tak cepi seram deh apa dia. Wah kung karo orang sih seram. Tak iya. Setiap banyak orang mati mendadak. Pernah seset akeme. Seri beriin orang mati pun ada sedok labeng. Tak tahu. Keadaan setia. Latih namat. Sepenting baan lagi paling sehat bi sekebesah. Ya semati ti nak mak husnul khotimah. Amin. Jadi ya urusin malaikat Israel. Bantau. Apa? Sati jadi pak repan bu si pun malaikat mungkar nakir. Udah lama apol kompol di. Hari kena tak ada lakon nah. Ceren setetai bagi apol kompol ko. Dora. Semarang dulu. Apa? Tes gelo. Mi corak tak asik kok tanang mak punya virus dah. Kemeraka. Ya kali semprot ah. Orang. Apa ya? Aba jadi ya serteser sila antivirus. Mak butai nembi. Aba jadi ya setandis mare campur bi pil taikam. Wes laju. Wis. Berapa? Jaga jarak. Iya. Jaga jarak. Kita sah. Jaga jarak. Oh iya. Kakek dari dim maler. Ya, di romantang kanca. Bapak mate. Mati arah apa? Kita hari ya kengko sing iding dia. Naik kancap bila bu bae corona aki. Ya lah kan tadi ya lah musim mah. Orang labu mate. Corona aki. Orang ahasiman mate. Corona aki. Arki bede sih saran dia. Apa? Orang akan tok mate corona aki. Kita no. Ya setere lah mbak ini ku tuh asok koreo dia beri kesehatan yang pangeran. Loh, ceria. Kau tak lo corona. Corona apa kecuali merengakan geng klopai tak minum. Kok sangkula corona. Nje roller. Polan nah efek corona jadi dari batok benasim polan nah. Hasim. Aduh, udah corona.
asik ko tanang. Kemai semprot dah. Apa sih ya? Abe Arya serteser se anti penyakit. Wes kosot-kosot. Bang, maabo tayo nembi war. Abe jadi ya. Ya Allah. 1. Wes laju. Wus. Bada apa war? Maga orang mula. Rupa pulang setia harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Apa war? Jaga protokol. Dari penyakit corona ngale ka on. Mara dari on ngale ka seset akemir. Apa sih set akan meji war? Aro si aram siram ro. Adron raka. Le iya drone jere. Kat. Santak dulu suara nah. Sira. Aduh, santak. Agak mending kata itu. Yo. Tak lembo. Yang lagi. Siap lagi. Apa ya? Jangan masuk datang di. Iya. Ayo siap lagi. 3. Dari mana tak? Oh iya. Oh iya. Ayo. Tuh dua. 2 3. Oh iya. Kakek dari di Mamat. Tak tawar, ya keng karo aling lain kabar katemo. Ya setere lah mbak ane kudu masuk Korea diberi kesehatan pengira. Loh, kira kalau corona. Corona apa ke orang mau merengakkan keng klopai tak minum. Kok sang kula corona. Corona.